जय श्री जगन्नाथ नमस्कार संध्या खबर रे जेनभिजन आपण मानक जनाऊे हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना। आज 15 तारीख शुक्रवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु ना पूरा खबर पर नजर पकड़वा ओडिशा पर कौन रही पाणीपागर खबर। दर्शक बंधु अंडमान निकोबर छुईब मौसम बर्तमान जहाँ दक्षिण बंगोपसागर उपरि सक्रिय लघुचाप क्षेत्र बर्तमान जहाँ स्पष्ट चित्र आसी आज शुक्रवार लघुचाप परिणत होती किंतु यह अवपातर रूप नेबार संभावना कम रही। यार दक्षिण पश्चिम मौसुम वायु अग्रगति स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होती। आसंता 12 तारीख सुधा दक्षिण बंगोपसागर अंडमान सागर रे समस्त अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे किछि अंचल को मौसुमी वायु प्रभावित करिवार संभावना रही बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र ता मध्य स्पष्ट सूचना देछि। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती दक्षिण पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उपर थिबा लघुचाप क्षेत्र समान अंचल रे एक सुनिश्चित लघुचाप रे परिणत होइछि। एहा परे घूर्णिबलय मध्य समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रही। यह प्रभाव रे एबे दिन तापमात्रा बढ़ुची एवं जहाँ आमे कहिथिलु बुधवार टिटलागढ़ राज्य रे सबुठारू उत्तप्त सहर होइथिबा बेले एहार पारद 40.5 डिग्री छुईला। यह छड़ा भवानीपाटना बलांगीर संबलपुर रे मध्य तापमात्रा 40 डिग्री पार करिछि। राज्यर पाग मुख्यतः शुखिला रोथुवा बेले काँ भाँ किछि स्थान रे काल बैशाखी रे हेउथिले। समस्त आसंता 2 रु 3 दिन भितर राज्यर विभिन्न स्थान रे तापमात्रा 2 रु 5 डिग्री बढ़िबो एवं 5 दिन पर्यंत काल बैशाखी वर्षा जारी रहिबो। वर्तमान जहाँ खबर आसुछि शुक्रवार केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर केन्दुझर मयूरभंज जिले में 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह सेहीपरि गजपति गंजाम रायगड़ा खोर्धा कटक जगतसिंहपुर पुरी ढेंकानाल अनुगुल जिले में 30 रु 40 किलोमीटर बेगर झटका पवन सहित बहिबार मध्य येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु अन्य राज्य मानकरे प्रबल वर्षा मध्य जारी रही। आमे आपण मानकु कहि रखुछु जो भली भाव में उत्तर प्रदेश रे एक जो लघुचाप सृष्टि लघुचाप प्रभाव रे काल बैशाखी प्रभाव मध्य अन्य राज्य पर पड़ता ता उत्तर प्रदेश रे अनेक जिले में वर्तमान क्षयक्षति होती और 100 रु ऊर्ध्व लोकंकर मध्य मृत्युवरण होती बोली जा विशेष सूत्र प्रकाश। दर्शक बंधु ओडिशा रे पिछा छाड़ुनी विपद पर विपद। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु दिन बेले टेम्परेचर मध्य अधिक रोचे और राति रे टेम्परेचर मध्य कम रोचे एवं ताकू मध्य देखा बेले कालबैशाखी वर्षा फल ओडिशार झिपिझिपि वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को रही भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु किछि स्थान रे अधिकांश स्थान रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना हेतु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। ओडिशार अनेक जिले में वर्षा होई पारे ताकू नै मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु उत्तर प्रदेश जो घटना घटी ताकू नहीं समस्त मनरे मध्य टिके भयजात सृष्टि होइछि कारण लघुचाप जनित वर्षा जेतिकाले ओडिशा परे ता सक्रिय थिला बेले एवं जो आकलन करथुला मॉडल ताहा मध्य पाणीपाग विभाग तरफ जो सतर्क घंटी मध्य दिया जाइतिला ओडिशा परे ताकू नहीं मध्य सतर्क घंटी ओडिशार सबु जिले में सतर्क घंटी कराई। किंतु बड़ कथा होची जो भली कुआपतर माड़े संपूर्ण धान कृषकर मेरुदंड साजुवा कृषि उपरे मध्य वज्र पड़ी और समस्त को मध्य चकित करिछि। किंतु एहिपरि भाबरे जो भली कालबैशाखी वर्षा ओडिशा परे जारी रही ताकू नहीं आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु उत्तर प्रदेशर जो घटना घटी एबे भी लोक मानक मध्य भयजात सृष्टि होछि पवन हेले सेमानक मनरे टिके दशा हो जाउछि किंतु कालबैशाखी अधिक 100 रु अधिक लोकंकर मृत्यु मध्य घटी। किंतु आमे जो दृश्य आपण मानक देखौछु देखंतु किपरि भाव में ओडिशा रे रही कलबल सहित करुछि वर्षा तांडव लीला एवं जो भली अपडेट खबर सामना को नहीं पाखापाखि मुख्यतः 5 दिन धरी कालबैशाखीर प्रभाव ओडिशा पर रहिबो बोली मध्य आकलन करुछि ताको भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि जे कि अनेक स्थान रे उत्तर प्रदेशर कालबैशाखी और प्रबल घूर्णिबलय फल तांडव रचिछि अनेकर विपर्जय मध्य
ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆହତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଖବର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ପରିବାର ପାଖକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଭଳି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଭଳି କୁହାଯାଇଛି 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 5 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ରହିଛି ପାଖାପାଖି 25-26ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଏ ଅଶାନ୍ତ ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଧିକ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ନେଇ ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ଅଯଥାର କାମ ଅଛି ଆପଣ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଲାଇଟିଂ ଅଧିକା ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସଚେତନ ଦେଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ।